Shri Guru Nitai Gaur Prem Nandi Hari Hari Bo. Everyone all together, please. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna-prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschachadi Shatadine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Gauranga bolite habe pulaka sharira Gauranga bolite habe Pulaka sharira Hari Hari bolite nayane babe nira Hari Hari bolite nayane babe nira Harakabe nitai chande karuna hoibe Harakabe nitai chande karuna hoibe Sara basana mora kabe tucha habe samsara samsara basana mora kabe tucha habe Shaya Chariya Kabe Sudahave Mana
kabe Šudha habe mana Kabhi hama herabo Shri Vrindavana Kabhi hama herabo Shri Vrindavana Ruparagu natapade Raibeya kuti Ruparagu natapade Raibeya kuti Pudža bose jugala piriti Behama Pudža bose jugala piriti Ragu natapade Rahu mora asha Ragu natapade Rahu mora asha Pratana koro ye sada bolo Pratana koro ye sada Pratana koro ye sada Pratana koro ye sada Narottama dasa Narottama dasa Narottama Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sevasari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda
Advaita Shiva Sari Gaura Bhakta. Same beat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Bolo, Hare Rama, Hare Rama, everyone all together, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, please. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo. Rama Rama, Hare Hare. Help me. Hi. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Again. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Everyone all together from your heart. Visi kartu iš širdies. Krishna Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Hare Bo, 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 Nitai Gaura Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Gaura Hare Bo. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo Srila Prabhupada Ke Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari Ki Bolo Giriraj Maharaj Ki Shri Shri Radha Golokananda Ju Ki Gaur Premanande Hari Hari Bo Samaveda Bhaktivinoda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gora Graganya Gana Gotra Goloru Haram Gauranga Gudatama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gaura Arati Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dadiya Bola. Listen, Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Nama Re Bolo Kaha Gauranga Laha Gauranga Na Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Prana Re Gauranga Bhaje Se Hoyamara Prana Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Prana Re Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Prana Re Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Yashaiva padambuja bhakti labhya prema bidana parama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya namo namaste. Chaitanya Chandraya namo namaste. Chaitanya Chandraya namo namaste. Madhavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pidva Rishi Yustat Priya Jana Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Abda Brajabala Bapahima Vancha Kalpatarubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, first of all, let's get some things straight. Taigi, pirmiausiai tiesiai šviesiai. This is not a class. Tai nebus paskaita. If you want a class, maybe you should just go somewhere else. Tai nebus paskaita. Jeigu jūs norite paskaitos, eikite kur nors I don't kitur. believe in classes. Aš netikiu paskaitomis. It's not like a classes for the university. Tai nebus kaip universiteto paskaita. It's also not like a sermon in the church. Sometimes we have that in our temples also, but this also is not like a sermon in the church. Tai taip pat nėra bažnyčios ceremonija, kartais turime tai mūsų paskaitose, bet tai nebus. And we definitely don't want it to be like a commercial on television. Taigi mes taip pat nenorime būti kaip televizijos reklama. In the late 60s and early 70s in America, they had what they called a happening. Taigi 70-mečio pabaigoje, 8-ojo pradžia Amerikoje buvo toks žanras happeningų And vadinamas. that's when, in Srila Prabhupada's language, when a bunch of extraordinary people came together and they did strange things. Ir Prabhupada žodžiais, tai yra, kai susirinkdavo krūva keistų žmonių ir darydavo keistus dalykus. We want to have a happening. Mes norime happeningo. In that sense, I guess you might call it more like a workshop. Galite vadinti tai seminaru. We have a subject matter and there's informational content. For those of you who like to take notes, we'll have lots of information for you. Mes turime tam tikrą temą ir paskaitos turinys, informacinis turinys, jį galite užsirašyti, jeigu norite. But I remember when I started hearing from my Siksha guru some years ago in Orissa. Bet aš atsimenu, kai pradėjau klausyti savo šikšos gurus prieš kelis metus Orisoje. He was a retired professor from Utkal University and Vaishnav from his birth. Taigi jis buvo jau į pensiją išėjęs profesorius viename universitete ir Vaišnavas nuo gimimo. And he was like a walking encyclopedia. Ir jis buvo kaip vaikštanti enciklopedija. And I was very eager to collect information. Ir aš labai stengiausi susirinkti informaciją. I'm a publisher and a researcher. That's what I do. Aš esu leidėjas ir tyrėjas. So I would come to his classes with a notebook and I would take notes. Taigi aš ateidavau jo paskaitas užrašų knygelę ir Because he was always užsirašinėdavau. quoting some far out verse we'd never heard before, singing some song we'd never heard before. Nes jis citavo asmenis, apie kuriuos nežinojome niekada, dainuodavo dainas, kurių nesam girdėję. But when he saw me doing it, I said, "Hey, what are you doing?" Bet kai jis matydavo, kai aš taip darau, jis sakydavo, ką čia darai? I'm taking notes. Na, aš tiesiog užsirašinėjau. No. Ne. And I look around, there's other people taking notes. Aš apsidairau, kiti žmonės Why aplinkui he's picking on rašosi. me? Kodėl jisai mane I išsirinko? was very eager to collect the information. Aš labai norėjau susirinkti So I informacijos. thought, I'm a very clever American. Tai aš galvojau, aš tikrai labai protingas amerikietis. So, there's my little bag right there. So the next day I came
and I had a very small tape recorder put inside of my bead bag. Tai kitą kartą aš atėjau ir savo džiapos maišelėje paslėpiau mažą įrašą kaip diktofoną. And I kind of put it on a book stand in the middle of the room there. Ir aš padėjau jį ant knygų stendo vidury kambario. I was feeling pretty good about myself. Aš labai savim didžiavausi. And my friend who was sitting next to me, Mano draugas sėdėjo šalia. Prabhu. Madhava Prabhu. He said, Madhavananda, why do you have a tape recorder going? Jis sakė, Madhavananda, kodėl tu čia pasileidai diktofoną? And our teacher said, ha! No tape recorder. Ir mūsų mokytojas pasakė, nebus čia diktofono. Why he wouldn't let me do that? Kodėl jis man to neleido daryti? Later, I spoke with some friends who had met a very senior sadhu in Vrindavan. Vėliau kalbėjausi su draugais, kurie sutiko vieną vyresnį sadhu Vrindavane. And when he was talking, they had a tape recorder. And they were Ir kai jis kalbėjo, jie turėjo jam pakišdavo diktofoną. And he told them, don't think you can capture me inside that little box. Ir jis atsakė jiems, negalvo, kad tu gali mane uždaryti į tą mažą dėžutę. And I realized that my teacher was giving me a very good blessing. Ir aš supratau, kad mano mokytojas man davė labai gerą palaiminimą. Not that there's anything wrong with taking notes. It's okay. Viskas yra gerai su užrašais. But he wanted to give me something more than notes. Bet jis norėjo duoti man šitą daugiau nei užrašus. Something that we would write down in here. Tai kažką, ką mes užsirašytumėm čia. And that's kind of the subject we'd like to do today, only we have a problem because I don't have anything inside of here, but anyway. Ir tai mes norėtume padaryti šiandien, bet turime problemą. Aš nieko neturiu čia širdyje, bet vis tiek. I'd like to speak with you about community. Norėčiau pakalbėti su jumis apie bendruomenę. It's a popular concept in many places in the world today. Tai šiandieninėme pasaulyje tai yra populiari savoka. For most of us in the Hare Krishna movement, especially devotees who've been around for a long time, we tend to more think about the institution and like that. Daugumai iš mūsų, ypač atsidavusiems, kurie čia jau ilgą laiką, mes galvojame apie tai kaip instituciją. And if you say community, someone will say, that's okay, but how many books will you distribute? Na ir kai pasakome bendruomenė, jie sako, na gerai, bet kiekgi knygų jūs išplatinsit? But please don't mind if I make an observation that's a little unpalatable. Tai labai atsiprašau, jeigu padarysiu kažkokį tai pastebėjimą, kuris bus jums neskanus. We've distributed a lot of books. Mes išplatiname daugybę knygų. We've done a lot of Harinam. Mes atlikome daugybę Harinamų. Srila Prabhupada at one point predicted that in a few years the Krishna consciousness movement would take over the world. Šrila Prabhupada nuspėjo, kad po kažkurio laiko Krišnos sąmonė apims visą pasaulį. That was nearly, 40 years ago? He said that 50 years ago. Jis tai pasakė 40 ar 50 metų atgal. And we have this little tent with just a few people. Mes tada turėjome mažą palapinę su keletu žmonių. So, are we doing something wrong? Ar mes kažką darome blogai? Is there something wrong with our process? Ar kažkas blogai su šiuo procesu? There's nothing wrong with the process. Nieko nėra blogai su procesu. But in the words of Saint Francis of Assisi, Bet Švento Pranciškaus Asyžiečio žodžiais, he once told his followers, jis kartą pasakė savo sekėjams, you should preach. Jūs turite pamokslauti. And if necessary, you should use words. Ir jeigu tai būtina, tada naudokite ir žodžius. So it's nice that we distributed so many books and we give a person a book and we tell them this is all about the science of love. Ir labai gerai, kad mes platiname knygas, duodame žmogui knygą ir sakome, čia viską sužinosi apie meilės mokslą. And people think, wow, that's really far out. That's beautiful. Ir žmonės galvoja, wow, čia tikrai jau viską pranoksta, tai gražu. And the devotees are the professors of love. Ir atsidavusiai yra meilės profesoriai. And then they come to our temples. Ir tada jie ateina į mūsų šventiklas. And they see, oh, this couple, they're getting divorced. Ir tada žiūrime, va štai ta porelė jau This skiriasi. couple over here, they almost killed each other last Šita night. porelė praėjusią naktį vos viens kito neužmušė. And these two brahmacharis want to kill each other. There's some quarrel going on. Ir šie du brahmachariai ginčijasi, nori užmušti vienas kitą. So I'd like to suggest that there's something else that we're not doing. Aš norėčiau pasiūlyti, kad, yra kažkas kito, ko mes nedarome. Something which is so very, very important for all of us as individuals and collectively for our movement. Tai yra labai labai svarbu mums kiekvienam kaip individui ir mūsų judėjimui. We have to consider
community. Mes turime galvoti apie bendruomenę. So I'd like to speak with you for the next few days about some of the conceptions of community that we find in Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in our Vaishnava tradition. Taigi norėčiau ateinančias kelias dienas pakalbėti su jumis apie bendruomenės sampratas, kurias randame Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamritoje ir Vaishnavų raštuose. Our talks are based on a verse which is found in the 11th canto, chapter 3, text 30 of the Bhagavatam. Ir tai Srimad Bhagavatam randama šitą temą 11 giesmėj, 3 skyriaus, 11.3.30. 30. Paraspara anukatanam pavanam bhagavadyasaha mita rata mitastushya nivrita mita atmana. We should learn how to associate with devotees. Mes turime mokytis, kaip bendrauti su atsidavusiaisiais. By coming together and hearing Krishna Katha. Susirinkdami kartu ir klausydamėsi krišna-katą. And Srila Prabhupada, oftentimes he said that we want to create Vrindavan villages. Ir Srila Prabhupada daugybę kartų minėjo, kad mes norime sukurti Vrindavano kaimelius. So what is a Vrindavan village? Kas yra Vrindavano kaimas? How do we create that? Kaip mes tai kuriame? What are some of the obstacles to creating that? Kokios yra kliūtis tai darant? It's a very important principle for us as individuals and collectively. Tai yra labai svarbus principas mums kiekvienam asmeniškai ir bendruomeniai. Sometimes I hear devotees complaining about the movement. Kartais girdžiu, kaip bhaktai skundžiasi bendruomenė judėjimu. Maybe all of you have never heard that, but I oftentimes hear Gal that. jūs niekada negirdėjote, bet aš tai dažnai girdžiu. But you know, I think to myself that life is too short to whine and complain. Bet aš manau, kad gyvenimas yra per trumpas burbėti ir skųstis. Doesn't mean there's not problems. Nereiškia, kad nėra problemų. But I want to be proactive. Bet aš noriu būti proaktyvus. I want to be the solution to the problem that I see. Aš noriu būti sprendimu problemai, kurią matau. Part of the difficulty that I see in our society, and I'm going to speak a little bit in kind of a scientific sociological perspective for a moment. Aš truputėlį kalbėsiu iš mokslinės sociologinės perspektyvos, problema, kurią matau mūsų bendruomenėje. In sociology of religion, they study what happens when someone has a religious conversion, they change their religion. Sociologijai ir religijos studijuojama toks dalykas, kas nutinka, kai žmogus patiria religinį persivertimą, atsivertimą į kitą religiją. Aside from some gurukulis or second generation devotees, I only see one person here in the room who probably was born in a Vaishnava family. Taip, be gurukulos mokinių, aš čia matau tik tai turbūt vieną žmogų, kuris gimė Vaišnavų šeimoje. It was a big change for us. Tai buvo didelis pokytis mums. Because by nature, everybody wants to have friends. Nes natūraliai visi nori turėti draugų. Everybody wants to be appreciated. Visi nori būti vertinami. I used to teach the new devotees in Los Angeles for some years. Aš keletą metų mokiau naujus atsidavusiosius Los Andžele. And we would shave their head when they moved in the temple. Kai jie įsikraustydavo į šventyklą, mes juos nuskusdavome galvas jiems. And you'll be able to tell how old I am by this next comment, but a lot of them, their identity was in their record collection. Records are something they used about 100 years ago that were kind of vinyl and... Na ir dabar jūs suprasite, kaip aš pasenau, bet jie turėjo daugybę nusikaltimo ir jo, atsiprašau, plokštelių, reiškia plokštelių, kolekcijas. She hasn't heard of it. Yeah. So, and their identity was in their genes, their identity was in their hair. Taigi jų identitetas slėpėsi džinsuose, ant galvos, šukuosenoje. And they would come and, wow, this is really cool. I like Krishna consciousness. Ir jie ateidavo ir sakydavo, wow, kaip nuostabu, aš tikrai mėgstu Krišnos sąmonę. Noriu prisijungti. And then you shave their head. Tada jų mes nuskusdavėme jiems galvą. And you see this kind of look on their face. Ir jūs matote va tokį žvilgsnį jų akise. It's a look that means, who am I? Tas žvilgsnis reiškia, kas aš esu.
Because my whole identity was my jeans, my record collection, and my hair. Nes visa mano tapatybė iki šiol buvo džinsai, šukuosena ir plokštelių Everybody kolekcija. thought I was cool by the way I dressed. Visi galvojo, kad aš buvau kietas dėl to, kaip But rengiausi. now they give me this crazy sheet to wear. Dabar jie man davė šią keistą paklodę I apsirengti. don't even know how to tie it right. So many new devotees in the middle of the kirtan, all of a sudden their dhoti falls off. You ever seen that? 70-aisiais daugybė baktų pamesdavo savo dočius kirtano metu, nes nemokėdavo jų apsirengti. When I joined, I thought it was really cool. People had chuddars, you know. Na, aš kaip prisijungiau, galvojau, tikrai kieta turėti čedarus. But I was a new bhakta, so they didn't give me a chuddar. Bet aš buvau tik naujas bakta, dėl to čedaro man So I nieks took another nedavė. dhoti and I wrapped the dhoti around myself. I thought that was really cool. Tai aš pasiėmiau kitą dotį ir apsiviniojau jį kaip čedarą ir galvojau, kad esu labai kietas. You don't know anything. Mes nieko And nežinome. you go to the programs and they're singing all these songs in Bengali and Sanskrit, which nobody pronounces correctly. Ir visi tose susitikimuose dainuoja dainas bengalų kalba, sanskrito kalba ir niekas jų netaria I teisingai. saw new devotees. There's one devotee for the Prasadam song. He had a very interesting way that he was singing. He thought that was the song. Ir vienas iš baktų dainavo tą prasado giesmę, jis labai įdomiai, jis galvojo, kad tai buvo... We would be singing Sarida Vijajal, and our friend was singing, Sorry, I forgot the doll. Tai mes dainuodavom Šariravį dėdžią, o tas, na, iš anglų kalbos tai reikštų maždaug, atsiprašau, pamiršau lėlytę. It's hard. Dala, sriuba. You want to fit in, but you just don't know all these strange things. Norite pritapti, bet nežinote visų tų keistų dalykų. So professors of sociology have commented that there's a common occurrence that when someone changes their religion, they become a religious fanatic. Taigi, sociologai mokslininkai sutinka, kad kai asmuo pakeičia religiją, tai dažniausiai pirmiausiai jie tampa religiniais fanatikais. Because that's the only way you'll get respect. Nes tai bus vienintelis būdas įgyti pagarbą. When I joined the temple, I was such a fanatic. I had a policy at the beginning of the kirtan, they're singing, Nama, I'd start dancing. Na ir aš buvau toks fanatikas, kad netgi turėjau tokią politiką, kai mes pradėdavome dainuoti Nama-om, tai aš imdavau šokti. From the very beginning of the kirtan to the end of the kirtan, that was my policy. I have to dance. Ir vis pradžioje ir pabaigoje kirtano mano griežta politika buvo šokti. And some people appreciated it. Kai kurie žmonės tai vertino. One of the new bhaktas in the program said, wow, Bhakta Mark, you are so advanced. Ir vienas iš naujų baktų programoje sako, wow, Bhakta Marka, jūs toks pažengęs. You'll be a sannyasi in a few months and Jūs už kelių mėnesių būsite sanyasis. maybe you'll become a GBC. Gal jūs netgi GBC tapsite. Yes. Taip. So, because we don't know, we're not comfortable dressed like this. Na, mes neįpratę, mes nežinome, kaip taip rengtis keistai. And the food is strange. Ir tas maistas For a lot of keistas. new people. Nu, daugumai naujų žmonių jis keistas. And the songs are strange. Ir tos dainos keistos. I'm just being honest. Aš tiesiog esu atviras. I live in India. I like Sanskrit. I read Bengali. I like Bengali. Aš gyvenu Indijoje, man patinka sanskritas, aš skaitau bengališkai. One thing that I note about Western devotees as compared to Indian devotees, I've been living in India for 30 years in the Holy Dham in Jagannath Puri. Aš gyvenu šventojo Džaganatpurio damoje jau 30 metų ir pastebėjau, kad lyginant su indų atsidavusiais vakariečiai. And in Jagannath Puri, there's a lot of smarta Brahmins who are really like into all the rules and rituals and regulations. Džaganatpurėje yra pilna brahmanų, kurie labai griežtai seka visas taisyklės ir nurodymus. And the funny thing that I find, the ironic thing that I find, is that sometimes the Western devotees are more into the rituals and smarta things than the devotees are in India. Ir labai juokingas dalykas, kurį pastebiu, kad kartais vakariečių atsidavę yra labiau linkę į ritualus ir taisyklės negu Ajamil Prabhu, Indijoje. did you ever see like that? Yeah. Radžamila Prabhu pritarė tam. We're more smarta Brahmins sometimes than the smarta Brahmins. Tai mes kartais esame gudresni brahmanai negu tie gudrus brahmanai. Because we don't really know Nes what it mes- means to just be a Hare Krishna. Nes mes nežinome, ką tai reiškia būti Hare Krishna. It's one reason I really like living in India, because I see people who've grown up
with Vaishnavism their whole life, and they're just natural. They're not weird. Ir man labai patinka Indijoje, kad dauguma žmonių tiesiog užaugo visą gyvenimą, gyveno su vaišnavizmu ir jiems tai išeina natūraliai. Because bhakti should be natural. Nes bhakti turi būti natūrali. And bhakti is going to be practiced in different ways in different places. Ir bhakti praktikuojama skirtingais būdais, skirtingose vietose. So our experience of Krishna consciousness is generally limited to the temples. Mūsų Krišna sąmonės patirtis paprastai apsiriboja šventyklomis. Now that's changing some, and I know some of you here, how many of you here have never lived in a temple? Raise your hand. Tai pakelkit rankas, kas iš jūsų niekada nesate gyvenę šventykloje. Good. So you don't have to be de-brainwashed. That's good. Tai jūs turbūt jums neišplautos smegenys, tai gerai. For those of us who lived in a temple, sometimes we get to, two things happen. Number one is you start thinking, I am the temple. Taigi, tiems, kurie gyvename šventykloje, nutinka du dalykai. Pirmas, tai yra, jūs pradeda galvoti, kad jūs esate šventykla. I am this group. Aš esu ši grupė. I am a Lithuanian ISKCON Hare Krishna devotee. Aš esu Lietuvos ISKCONo Hare Krishna atsidavusysis. And when I joined the temple, I just kind of merged with the society. Ir kai aš įstojau į šventyklą, aš tiesiog susiliejau su bendruomenė. But I'll tell you a secret. Bet aš pasakysiu jums paslaptį. Krishna doesn't want us to merge. Bet Krishna nenori, kad mes ištirptume. In our society and in the science of bhakti, we celebrate diversity. Mūsų bendruomenėje ir bhakti moksle mes sveikiname įvairovę. Or Srila Prabhupada wrote in a letter to Karandar Prabhu in 1972, very early in the movement. Šrila Prabhupada Karandar Prabhu parašė laišką 72-aisiais pačioje judėjimo pradžioje. He said this movement is meant for training independent thinkers. Jis parašė, kad šis judėjimas skirtas ugdyti nepriklausomus mąstytojus. I found a lecture Srila Prabhupada gave in 1968 in 26th Avenue. Tai aš radau vieną paskaitą, kurią Prabhupada skaitė 26-ojoje Avenue 68 metais. The devotees at that time were so new, some of them didn't know who Chaitanya Mahaprabhu was. Tuo metu bhaktai buvo tiek nauji, kad dauguma jų net nežinojo, kas buvo Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Prabhupada was speaking and he told them, don't accept this just because I'm saying it. Ir Srila Prabhupada kalbėdamas jiems sakydavo, nepriimk to vien dėl to, kad aš tai sakau. But you should think about it. Bet turiu apie tai pagalvoti. You should ask questions. Turiu užduoti klausimus. Because that's part of the process of bhakti. Nes tai yra dalis bhakti proceso. But the nature of groups, the nature of institutions is they discourage independent thinking. Bet tokia jau yra grupių ir institucijų prigimtis, kad jie užgesina nepriklausomą mąstymą. I know temples in our society where all the brahmacharis wear exactly the same kind of shoes. And there's like 200 brahmacharis. Aš žinau tokių šventyklų mūsų judėjime, kur visi brahmachariai, kurių yra gal 200, dėvi tokius pat batus. They all have the same color, the same kurtas. Jie turi tokius pačius tokias kurtas. And if that doesn't sound strange, you should see the grihastas. Na, bet tai nėra taip keista, jeigu pasižiūrim į grihastas. The men are all clean shaven, they all have about the same amount of hair. Jie visi yra švariai nusiskutę ir maždaug tiek pat plaukų visi. And they wear the same kind of kurtas, and the same kind of neck beads. Jie tokius pačias kurtas ir kantimalas tokias pat dėvi. And that's okay. Nu, kaip ir gerai. See, before I joined, my family were artists, and I was always attracted to art and thinking like that. Ir prieš tai, kai prisijungiau, mano šeimoje mes buvome menininkai ir aš visada buvau pritraukiamas meno. And somehow I found over the years that when we travel, many artists come to us and sometimes they cry. Ir pamačiau, kad per metus, kai keliaudavome, kartais pas mus ateina menininkai ir kartais jie apsiverkia. Ajamila Prabhu understands. He's an artist. Ajamila Prabhu turi mane suprasti, jis yra menininkas. He'll do something and people will come and say, Prabhupada didn't do like that. Jis ką nors padarys ir tada ateis kas nors ir pasakys, Prabhupada taip nedarė. Ar tai yra bona fide? Na. But we shouldn't imitate Srila Prabhupada, we should follow Srila Prabhupada. Bet mes neturime imituoti Srila Prabhupados, turime juos sekti. And our expression of bhakti should be individual from our heart. Ir mūsų bhakti išraiška turėtų būti individualiai, eiti iš mūsų širdies. But there's a problem with that. Bet yra viena problema. How many of you here have children? Raise your hand.
kiek turite vaikų iš čia esančių, pakelkit rankas. So you want to encourage your children to be mature, independent thinkers. Jūs norite paskatinti savo vaikus būti subrendusiais ir nepriklausomais mąstytojais. But when they're what we call a terrible toddler, like a terrorist, 2 years old, Bet jie yra baisus neklaužados, kaip mes vadiname dvimečiais you don't go to teroristais. them and say, don't drink the bleach. Well, actually, you should be an independent thinker and drink the bleach or not drink the bleach as you like. You should think about it yourself. Tai jūs neinate prie dvimečių ir nesakote, žinai, gal tu negerk baliklio, tu turėtum būti nepriklausomas mąstytojas ir nuspręsti, ar tu gersi ar negersi baliklį. You don't do that. You go and say, Nedarome to. no, don't touch that. Pasakome, ne, neliesk to. And they say, why not? Ir tai jie sako, kodėl ne? And you say, because I said so. Tu pats sakote, kad todėl, kad aš tai pasakiau. Very simple. Labai paprastai. But that doesn't work when they're 16 years old. Bet tai neveikia, kai jiems jau 16. So as devotees in the early days, sometimes we need rules and regulations. It's important. Taigi prisijungia pradžioje, kaip atsidavusiai mums reikia taisyklių, nes tai yra svarbu. We all need regulation in our nam-bhajan. Mes turime mums reikia reguliavimo, kai nebadžino metu. It's very helpful. Tai labai reikalinga. But if you've ever lived in a house with 3 or 4 people, Bet jeigu kartą gyvenote namuose su 3-4 žmonėms, things are very sweet. tai viskas labai puiku. And everybody knows who should wash the dishes, who should clean, who should do this or that. Visi žino, kas privalo plauti indus, kas turi tvarkytis ir taip toliau. But all of a sudden you have another 30 or 40 people come and start staying with you. Bet jeigu jūs staiga sulauktumėte 30 ar 40 žmonių, jau užgriūtų jūsų namus, Then you have to start putting rules on the wall. tada jums tektų rašyti taisyklės ant sienos. Writing things down. Every time after you eat, you have to wash your plate and spoon, dry it off and put it away. Turite surašyti visas taisyklės, kas kart, kai pavalgai, turi išsiplauti lėkštę ir šaukštą ir išsisausinti It juos. becomes a little impersonal. Tai tampa impersonalu. So as a society, I'm giving all these examples to show that we need to have intimate community. Ir kaip bendruomenė, kaip visuomenė mes turime būtinai turėti intymę bendruomenę. You might build a temple in Vilnius that can hold 50,000 people at the same time. Jūs galite pasistatyti šventyklą Vilniuje, kurioje vienu metu tilptų 50 000 žmonių. And you meet someone on the street and you think about this scenario. You can meet someone on the street and say, hey, come to our temple. It holds 50,000 people. Ir tada sutiksite kažką gatvėje ir galite pasakyti, ateik į mūsų šventyklą, joje telpa 50 000 žmonių. Imagine the response you might get. Na ir įsivaizduokit, kokį jūs gausite Now, the atsakymą. same person you approach and say, take this book. We're really into community. O jūs prie to paties prieitumėte ir pasakytumėte, imk šitą knygą, mes tikrai galvojame apie And why bendruomenę. don't you come and visit our small community? Ir kodėl tau neatvykus ir neaplankius mūsų mažos bendruomenės? People are very, very attracted by that. Žmonės labai tas traukia. In the Hare Krishna movement, we have a 16-word Maha Mantra. Mes Hare Krishna judėjime turime 16 žodžių Mahamantrą. Now, I've noticed that in the secular world, there's also a Maha Mantra. Aš pastebėjau, kad pasaulietinėje visuomenėje taip pat yra Mahamantra. Now, our Hare Krishna Maha Mantra, we say you just chant that mantra and you'll get everything. You get all perfection. Your life will be perfect. Mes Hare Krishna judėjime sakome tiesiog kartok tą mantrą ir viskas tavo gyvenime taps tobula. So in the secular society, they say the same thing about their Maha Mantra. Pasaulietinėje visuomenėje jie sako tą patį apie savo Mahamantrą. If just one time in your life you hear this mantra, this Maha Mantra, your life will be perfect. Jeigu nors kartą gyvenime išgirsite šią Mahamantrą, jūsų gyvenimas taps tobulu. And what is that Maha Mantra in secular society? Ir kokiagi ta Mahamantra pasaulietinėje visuomenėje? Our Maha Mantra is 16 words. This Maha Mantra is only 3 words, Mūsų Mahamantra turi 16 žodžių, o jų Mahamantra tik tai 3. at least in English. Bent jau anglų kalboje. I love you. Aš tave myliu.
That's the Maha Mantra. Tai yra Maha Mantra. And if some boy tells you, I love you, then you start crying, you call your friend, you know what he told me today? Oh. Ir kai koks nors vaikinas tau pasako, aš tave myliu, tu paskambini savo draugiai ir pradedi verkti, sakai, ar žinai, ką man šiandien And I've been pasakė. waiting my whole life for someone to say that to me. Aš visą gyvenimą laukiau, kažkas man tai pasakytų. But there's 3 problems with the secular Maha Mantra. Bet yra 3 problemos su ta First of all, pasaulietinė Maha Mantra. I love you. I don't know who I am. Pirmiausiai, aš tave myliu, aš nežinau, kas aš esu. So how can I love you? Tai kaip aš galiu tave mylėti? The second problem with the mantra is I don't know what love is. Antra problema su Maha Mantra yra, kad aš nežinau, kas And the yra third meilė. problem with the mantra is I don't know who you are. Ir trečia problema yra, kad aš nežinau, kas tu esi. So it really doesn't work. Tai tikrai neveikia. Jagadananda Pandit in his Prema Vivarta is described. Jagananda Panditas apibūdina savo knygoje. Piriti, piriti, piriti bole, piriti bujila ke. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Jai Jana Piriti Bhujite Pare Braja Gopi Hoya Se. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Piriti, piriti, piriti bole. Everybody's running around. I love you, I love you, I love you. Visi bėgioja be galvos ir šaukia, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu. But piriti buji leke. How many people know what love is? Kiekgi žmonių žino, kas yra meilė? It's a problem. Tai problema. Now you can say, no, really love is for Krishna and for the deities and that's all that I have. Na, jūs galite sakyti taip, meilė yra viskas, ką aš jaučiu Krišnai ir dievybėms. I don't believe you. Netikiu jumis. Devotees also, they're looking for love. They're looking for love in their marriages. Taip pat bhakti ieško meilės ieško We're savo looking for love šeimose, from our children, iš savo vaikų jos with our laukia, friends, draugų, and that's natural. ir tai natūralu. But we should understand what love is. Bet mes turime suprasti, kas yra meilė. And it's not what we're being told in the West. Ir tai nėra tai, ką mums vakaruose apie ją sako. Jai Jana Piriti Bhujite Pare Braja Gopi Hoya Se. The gopis of Vrindavan, they know what love is. Gopės Vrindava nežino, kas yra meilė. That's the real standard of love. Tai yra tikrasis meilės standartas. So we should understand something about this. Taigi mes turime apie tai kai ką suprasti. We want to try to create Vrindavan villages. Mes turime stengti sukurti Vrindavano kaimelius. I'd like to read you a little something from Bhagavatam. Noriu kai ką paskaityti jums iš It's the 7th Bhagavatam. canto, chapter 15, text 65. Tai yra 7 giesmės 15 skyriaus 65 tekstas. We were just in New Gokul Dham a few days ago, one of my favorite places in the world. And they asked us to give class on this verse, and it struck me so much I wanted to share a little bit with you. New Gokul. Aha, Naujojoje Gokuloje aš kaip tik skaičiau paskaitą ir noriu pasidalinti kai kuo su jumis. Tai mano mėgstamiausia vieta žemėje. Atmajaya sudadinam anye samsavadehinam yat swarta kamayor aikyam dravyadvaitam tad uchate. Prabhupada translates this: when the ultimate goal and interest of one's life, one's wife, one's children, one's relatives, and all other embodied living beings is one, this is called dravyadvaita, or oneness of interest. Prabhupada verčia, kuomet ir pats žmogus ir jo žmona, vaikai, giminaičiai bei visos kitos įkūnytos gyvosios būtybės siekia to paties aukščiausiojo tikslo, tai vadinama dravyadvaita, siekiu vienovę. Many times devotees, they speak about Varnashram Dharma and how important it is to establish Varnashram. Dažnai bhakti kalba apie Varnashrama dharmą ir kaip svarbu ją įsteigti, atkurti. And just speaking as an observer, I'm not going to champion one side or another, but just as an observer, I've marked it's a big controversy
in the society. Ir kalbu tik kaip stebėtojas, ne pasisakau už vieną ar kitą pusę, bet galiu pasakyti, kad tai yra labai prieštaringas dalykas. Because sometimes we think that Varnashram Dharma means that we should learn Bengali culture and all the ladies should start wearing their saris Bengali style and everybody should dress and talk Bengali style, and that's Varnashram Dharma. Na ir nes kartais galvojama, kad Varnashrama Dharma, tai kad moteris turi rengtis bengališkais stiliais, juos vyniotis bengališku būdu ir kad tai bus Varnashrama Dharma. And then if you have a devotee come to the temple who's from Gujarat, ir pavyzdžiui ateina atsidavusis į šventyklą iš Gudžarato. You're doing everything wrong. That's not Varnashram Dharma. Oi, ne, sako, tu viską blogai darai, čia ne Varnashrama Dharma. In Gujarat, the ladies cover their heads. Gudžarate moteris užsidengia galvą. In South India, they don't cover their heads. Pietų Indijoje jos galvos nesidengia. And if you're a young girl and you come home and you cover your head, your parents will say, is everything okay? Did you do something wrong? Because it's considered a sign you did something bad, so you're shy. Ir jeigu ten jauna mergina pareis namo užsidengusi galvą, tėvai paklausia, ar tau viskas gerai, ar tu kažką blogo padarei, nes kai kažką blogo padaro, jos dengiasi galvą. More shocking. Dar labiau bus In Orissa, in the villages, and I'm not encouraging this here, I'll get in trouble, but in Orissa, in the villages, some of the ladies don't wear cholis or anything on top except their sari. Orisoje kai kuriuose kaimuose moteris po sariais nedėvi čiolių ir nieko iš vis po sarių nedėvi. In Gujarat, the ladies are very submissive. Gudžarate moteris labai paklusnios. In Vrindavan, they have a special festival every year in Barsana. Ir Vrindavane jie turi ypatingą festivalį kasmet. It's a very traditional Vaishnava festival. Tai yra labai tradiciškas Vaishnavų festivalis. And you have a lot of the men come from Nandagaon. They come from Nandagaon. Iš Nandagaon ateina daug vyrų. To Barsana. And you have all these very sweet, very traditional Brijbasi Vaishnavi ladies, and they take sticks. Ir ten būna tokios labai tradicinės Vradžavasių damos, jos pasiema lazdas. And they beat the hell out of the men. Ir jie primuša vyrus labai smarkiai. Seriously, the men, they wear like helmets and stuff on their backs. Rimtai vyrai apsirengia šalmais, jie ten šarvais visokiais apsidengia. Maybe we should start something like that sometime? Gal mes galim čia pabandyti kažką tokio. Harivalna, you don't like it? Nepatinka jums ta idėja. But that's Vedic. Bet tai vediška. What is Vedic? O kas yra vediška? You know, in Manipur, I'll tell you, it's also a traditional Vaishnav state. Manipūras taip pat yra tradicinė vaišnaviška valstybė. And they have a group, there's a group, like I don't know, some places, the little old ladies, they come together and they do crocheting and knitting. Na ir ten susirenka moteris, jos kartu neria. There in Manipur, they have a group of ladies, they come together and they walk around the streets at night. Manipūre susirenka moteris kartu ir jos vaikšto gatvėmis naktį. And if they see some young boy drinking, especially if he's harassing young ladies like Harinam maybe. Ir pavyzdžiui, jeigu jie pamato kažkokius vaikinus geriančius ar ten kabinėjančius prie moterų, then those chaste Vedic Vaishnavi ladies, they beat the hell out of him. Tai tos skaičios vaišnavų merginos, jos primuša į... And they tie him up with ropes and they drag him through the streets. Jie suriša juos virvėmis ir tempia gatvėmis. So what is Vedic? Tai kasgi yra vediška? And what is the culture that we need to adopt? Ir kuri yra ta kultūra, kurią mums reikėtų This verse that we're reading describes that there should be some dravyadvaita, some oneness in purpose. Šitas posmas, kuris skaitomas, teigia, kad turi būti tam tikra dravyadvaita, tai yra tikslo vienybė. So we want to have some Varnashram Dharma. Taigi mes norime turėti Varnashrama Dharma. But if our idea of Varnashram Dharma is, I'm going to go somewhere and I'm going to attend a lecture series for 2 hours a day, and after 1 week, I'm going to know Varnashram Dharma. Tai mes norime jos, bet jeigu mes įsivaizduojame, kad tai yra eiti į paskaitą ir aš ten savaitę atvaikščiosiu į ten 2 valandų paskaitas ir tada aš jau išmanysiu Varnashrama Dharma. How many of you here are from Lithuania? Kiek čia yra iš jūsų iš Lietuvos? Okay. So is it a practical suggestion that I'll go for 1 week, 2 hours a day
and attend classes on Lithuanian culture, and after 1 week, I can consider that I know Lithuanian culture. Ar jūs manote realu, kad aš dabar eisiu savaitę po 2 valandas kasdienį paskaitą apie lietuvių kultūrą ir savaitės pabaigoje aš jau ją išmanysiu? It doesn't work that way. Tai neveikia tokiu I should būdu. come and live here for some years. Aš turiu atvykti čia ir gyventi keletą I should make metų. friends with people. Turiu susidraugauti su And most žmonėmis. importantly, I should learn the language. Ir svarbiausia, aš turiu išmokti kalbą. And after I learn the language, I should read the local literature. Ir po to, kai ją išmoksiu, turiu skaityti vietos literatūrą. Then you might be able to understand something of the culture. Tada galbūt aš suprasiu kažką tai apie kultūrą. So if we're trying to adopt Vedic culture in a system like that, we go and hear a lecture for 2 hours and we see someone tell us that ladies should part their hair in the center. If you part it on the side, it's like a prostitute. It's really, really bad. You should part it in the center and you should dress like this and this. And we think, now I know Vedic culture. You don't. Tai jeigu jūs nueinate į paskaitą, atsėdite 2 valandas ir po to sužinote, kad moteris turi sklastymą darytis per vidurį, jeigu pasidarys ant šono, tai ji prostitutė, ir jeigu jūs manot, kad tai yra vedinė kultūra ir jūs ją išmanot, tai jūs jos But we neišmanot. want to establish Varnashram. Srila Prabhupada spoke so much about it. Bet mes norime įsteigti Varnashramą, juk Šrila Prabhupada apie tai daug kalbėjo. So my humble observation is that until we become Dravyadvaita, until we become one in interest, it's not possible. Taigi mano toks kuklus pasiūlymas yra, kol mes netapsime Dravyadvaita, tai yra, kol neturėsime vieno tikslo, tai nebus įmanoma. I'll give you another example. Jums pateiksiu kitą pavyzdį. Some years ago, some devotees invited me to come to Tripura. Tai prieš keletą metų kai kurie atsidavusiai atvyko į Tripurą. Very few Western devotees ever go to Tripura. Labai, tai buvo rusai, jau labai mažai rusų atvyksta į Tripurą. And I was giving a lectures about, I don't know, maybe 200 or 300 villagers listening. Someone was translating. O na, aš skaičiau paskaitą, gal 200 ar 300 kaimų klausėsi, kažkas vertė. And just about the time that I finished my talk, I heard a woman screaming loudly and horribly like she's being brutally murdered or something. Very frightening scream. Na ir pabaigoje, kai aš pabaigiau kalbėti, išgirdau moterį, na tiesiog rėkiančią taip baisiai, lyg ją kas žudytų. So I asked one of our friends, go find out what's happening. Aš paprašiau draugo, sakau, eik pasižiūrėk, kas ten vyksta. And he came back and he told me this. Na jis grįžo ir man štai ką pasakė. That one man came home and caught his wife in an intimate embrace with another man. Tai reiškia, kad vyras grįžo namo ir pamatė, kad jo žmona yra, na, intimiai apsikabinusi su kitu vyru. The sound of the screaming was that woman. Bet rėkia tai moteris. She wasn't being physically harmed. Jai nieks fiziškai nepakenkė. But the whole village came together and they were pushing her out. Bet visas kaimas atėjo kartu ir ją išstūmė. We don't want you. Mes nenorime tavęs. That means that poor woman who grew up and she didn't have anything until she got married. She's lost her husband, she's lost her house, she's lost her children, she has no money, she has no nothing. Ir tai reiškia, kad ta vargšė moteris, ji nebeteko savo vyro, neteko savo namų, ji neturi pinigų ir visiškai nieko. Maybe she can become a prostitute. Galbūt jai pasiseks tapti prostitutė. She has, what hope is there for Na, her tai tokia va in that viltis. culture? So that's an interesting example. Tai yra įdomus pavyzdys. That wouldn't work here, would it? Na, tai turbūt čia nesuveiktų. How many times has such a thing happened here? Kiek čia kartų tai nutikę yra? Or someone's wife went with some other man. It's happened, I think, a few times. Aš manau, kad, na, bent kartais būna taip, kad moteris nueina su kažkieno kito But even vyru. if you were to suggest what I just mentioned, how many of you, raise your hand, how many of you would agree to pushing that woman out in such a situation? Bet Raise your jeigu aš hand. dabar paklausiu, pakelkit rankas, kiek iš jūsų sutiktumėt, kad su ta moterim pasielgtų taip? See, this is Lithuania. Oh. Harinam Mandir, prabhu. Nu, mato, čia Lietuva, tik vienas. But that's why Harinam Mandir, prabhu is going to move to Tripura and get a wife there. Tai va dėl to Ananda prabhu kraustysis į Tripurą ir ten ieškosi žmonos. So it's not possible to have a community like that unless everyone has
shared values. Taigi neįmanoma sukurti bendruomenės, jeigu visi nesidalina tomis pačiamis vertybėmis. And you can't just copy paste them from the internet. Jūs negalite jos nukopijuoti iš interneto. You can't get those shared values just from one lecture for 2 hours. Jūs negalite tų vertybių išgauti iš vienos paskaitos 2 valandų. But we need community. Mums reikia bendruomenės. So my observation is that the biggest obstacle for establishing this Varnashram Dharma is that there's no unity of values. Taigi didžiausias iššūkis mano galva, kuriant Varnashramą dharmą, yra tai, kad neturime vertybių vienybės. So how can we solve that? Tai kaip mes galime tai I have išspręsti? 2 suggestions. Aš turiu 2 pasiūlymus. One, we need to come together with like-minded persons. Pirmas, tai turime bendrauti su panašiai mąstančiais žmonėmis. Let's be honest, okay? Būkime nuoširdūs. I mean, there's some devotees who they're a little weird. Yra kai kurie bhaktai, kurie yra truputėlį keisti. They're a nice person. I hope you don't criticize them. They're a devotee, but you'd really rather they don't come and live in your house. Na, aš nekritikuoju, jie tikrai yra puikus atsidavę, bet jūs turbūt nenorėtumėte, kad jie gyventų jūsų namuose. And there's some devotees you'd really rather they weren't alone with your small children. Ir yra tokių bhaktų, su kuriais jūs nepaliktumėte savo mažų vaikų, But they're devotees. bet jie atsidavusiai. See, we have a system in our temples which is an open door policy. Mes savo šventyklose praktikuojame atvirų durų politiką. And that's a beautiful thing. The Krishna consciousness movement is open for anyone and everyone. Tai yra labai gražu, kad Krišnos sąmonė yra atvira visiems ir visur. But we don't do that with our homes, and we shouldn't do that with our communities. Bet mes to nedarome savo namuose ir mes neturėtume to daryti savo bendruomenėse. Our communities need to be something else. Mūsų bendruomenės turi tapti kai kuo kitu. And there will be some communities like we have here in Lithuania with brahmacharis. Yra bendruomenių, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, mes turime And it's brahmacharių. natural. You don't want to hang out with all these grihastas who are completely in Maya. Na ir natūralu, kad jie juk nenori su visais tais grihastom blaškytis, juk jie visai majoje paskendę. And life is good. Life is simple and happy like that. Na ir gerai, gyvenimas yra paprastas ir Because laimingas, community should be natural. nes bendruomenės turi būti Sometimes natūralios. living in the temple is not so natural. Kartais gyventi šventykloje nėra jums We have natūralu, to do certain things. nes reikia daryti tam tikrus But dalykus. community is where you let your hair down and you might even wear, as shocking as it sounds, you might even wear jeans sometimes. Bet bendruomenėte jūs galite šukuotis kaip norite ir dabar jau būsite visai šokiruoti, bet netgi galite vilkėti džinsus kartais. At least when you're working in the garden. Bent jau kai sode dirbate. So we need very much to have community with like-minded devotees. Taigi mes tikrai labai norime turėti panašiai mąstančių atsidavusių į bendruomenę. For the last 30 years, I've been taking devotees on parikrama in Jagannath Puri. 30 metų jau veduosi atsidavusiuosius į parikramą Jagannath Puriją. And you can, I don't know if some of you know Devybių, the artist here in Lithuania. If you have an artist, you have a painting. Painting's nice, but it's nicer if you have a frame around the painting. It sets it off. Tai jeigu jūs bent kas nors žinote apie meną, šiek tiek tai, paveikslas yra gražu, bet gražiau, kai jis įrėmintas. So I realize that it helps when we go on parikrama if we have a frame around the parikrama, we have a title that we can give it so people can identify it as something. Taigi, kai einame į parikramą, aš pastebėjau, kad yra gerai, kai mes irgi esame šiek tiek įrėminti, tai žmonės gali suprasti, kas mes esam. So we tell everybody, this is the Jagannath Puri University of Vrindavanas. Ir mes visiems sakome, kad tai yra Jagannath Purio Vradžaremos universitetas. It's a school that Sri Chaitanya Mahaprabhu opened to teach us how to do bhajan to attain Vrindavan. Tai yra mokykla, kurią Chaitanya Mahaprabhu įkūrė, kad išmokytų mus, kaip atlikti bhajaną taip, kad patektumėte į Vrindavaną. And in that university, each different tirthastali has a different lesson to teach us how to do that bhajan. Ir tame universitete kiekvienas tirthastali, jisai turi atskirą paskaitą, kad mus išmokytų. The first classroom is a classroom most of the Western devotees have kind of a love-hate feeling towards. Taigi pirmoji pamoka, į kurią dauguma vakariečių atsidavusiųjų nežino, ar čia jiem. That's the Jagannath Temple in Puri.
Tai yra Džaganathos šventykla Purija. We love it because that's Jagannath's place. Mes mylime ją, nes tai Džaganatho vieta. But we hate it. I'll say a little sentence in Bengali and Odia. Dabar mes jos nekenčiame, pasakysiu šiek tiek. One of the only things I know how to say. Tai yra tik vieninteliai dalykai, ką aš moku pasakyti. Videshi Prabheshni Shade. Because that's what I hear all the time. Isn't it, Ajamil Prabhu? Tai aš visą laiką girdžiu. Videshi Prabheshni Shade means foreigners not allowed inside. Tai reiškia, kad užsieniečiai į vidų neįleidžiami. And we hate that. Ir mums tai nepatinka. We feel hurt and angry Mes by that. jaučiamės įskaudinti. So the Jagannath Mandir represents organized religion. Taigi Džaganatho mandiras reprezentuoja organizuotą religiją. And most devotees I know kind of have a love-hate relationship with organized religion. Ir dauguma žmonių, jie turi, meilės ir neapykantos ryšį su We love it. It's Prabhupada's mission. organizuota religija. Mes mylime tai, nes tai Prabhupados misija. But we also love to complain about it. Bet mes taip pat mėgstame skųstis dėl to. They're so impersonal. Jie tokie impersonalistai. They weren't nice to me. Jie su manim negerai Listen, we say elgėsi. so many things. Mes sakome daugybę dalykų. So Lochandas Thakur in his Chaitanya Mangal, he mentions that Sri Chaitanya Mahaprabhu was going to the Jagannath Mandir 4 times a day. Ir čia... Which one? Lochandas Thakur in Chaitanya Mangal. Lochandas Thakuras Chaitanya Mangaloje sako, kad Chaitanya Mahaprabhu lankėsi Džaganatho mandyre 4 kartus per dieną. And from that, we can understand, from that lesson in that classroom, we learn that we should also support organized religion, which is you hate it. Ir tenai mes išmokome, kad mes taip pat turime remti organizuotą religiją, nors ir jos It's nekenčiame. better than disorganized religion. Tai yra geriau negu neorganizuota religija. People, we need some system to distribute Bhagavad Gita and to preach to new people. Mums reikalinga tam tikra sistema, kad platintume Bhagavad Gitas ir pamokslautume naujiems žmonėms. But we also need to save people from the institution. Bet mes taip pat turime apsaugoti žmonės nuo institucijų. Naranjan Maharaj once told us, he said that I find with new people who are coming to me, I have to unbrainwash them at a certain point after they've been living in the temple. Na ir Naranjan Maharajas kartą pasakė, kad kai nauji žmonės ateina pas mane, aš dažnai turiu jiems pakartotinai išplauti smegenis po gyvenimo. Atplauti. Tai taip, atplauti smegenis nuo gyvenimo. In Jagannath Puri, the first classroom represents organized religion, and we should support that. It's important. Taip, ir Džaganatho Purija yra remiama ta organizuota religija ir mes turime su tuo sutikti. But not very far away from the Jagannath temple, there's another classroom. Bet visai netoli Džaganatho šventyklos yra kita mokykla. And that's the Gambira. Gambira. And in the Gambira, Chaitanya Mahaprabhu is there with Srup Damodar and Roy Ramananda, with Govinda, sometimes Raghunath Das Goswami, just 3 or 4 devotees. Ir ten visai šalia, tai buvo Chaitanya Mahaprabhu ir tik tai 3 ar 4 atsidavusiai. And from that classroom, we learn that if you want to survive organized religion, you need to have a private, closed place with some intimate friends. Ten mes išmokome, kad jeigu jūs norite išgyventi organizuotoje religinėje sistemoje, jums reikia nuošalios vietos su keliais intimiais draugais. To look back at our opening statements that we made in a kind of discouraging way about the nature of our society and how very few people are coming. Ir sorry. To look back at the comments that we made in the beginning of our talk. Taigi kalbantis apie tai, ką mes kalbėjome pradžioje. Or we said some maybe little unpleasant things. Galbūt kai kurių nemalonių dalykų pasakėm. About how Srila Prabhupada wanted the whole world to become Krishna conscious, but here we are with just 100 devotees in the tent. Na ir Srila Prabhupada norėjo, kad visas pasaulis taptų Krišnos sąmoningais, bet mes čia tik apie 100 bhaktų susirinkę palapinėje. And we've distributed millions of books. Ir mes platiname milijonus knygų. But there's one thing we haven't done. Bet mes padarėme dar vieną dalyką. We've been very good about distributing things. Mes labai gerai platiname. But now we need to learn about practicing things. Bet dabar mums reikia išmokti praktikuoti dalykus. Because as Francis of Assisi said, preach, and if necessary, use words. Nes kaip Pranciškus Asyžietis pasakė, pamokslaukite ir jeigu tai būtina, naudokite ir žodžius. We need to walk our talk.
Mes turime elgtis taip, kaip kalbame. There needs to be examples of beautiful devotee communities. Turi būti gražių bhaktų bendruomenių pavyzdžių. So that's this is kind of an introduction today. That's what we want to talk about in the next few sessions. Tai yra įžanga į tai, ką kalbėsime per ateinančias sesijas. We'd like to talk about how to make some change. Mes turime kalbėti apie tai, kaip padaryti pokytį. But this change has to begin from within each individual here. Bet tas pokytis turi prasidėti kiekvieno individo viduje. The purpose of these discussions is not that you walk away and then you get together with some friends and you say, Madhavananda said this, and now we got to start doing this and this. Tai tikslas šio susitikimo nėra tai, kad jūs dabar išeisite ir kalbėsite su draugais, klausykit, Madhavananda pasakė tą ir tą, dabar mums reikia daryti taip. But we should be the change that we want to see. Bet mes turime būti to pokyčiu, kurį norime matyti. Life is too short to spend the rest of my life living with people that I don't really get along with. Gyvenimas yra per trumpas, kad leistumėte laiką su žmonėmis, su kuriais iš tiesų nesutarėte. I love them, they're devotees. Aš juos mėgstu, jie yra atsidavusieji. But I want to associate with like-minded devotees. Bet aš noriu bendrauti su panašiai mąstančiais And it's legal. atsidavusiais. Ir tai yra legalu. It's perfectly fine. In fact, we want that. Tai yra puiku, viskas leidžia. But we want to avoid sectarianism at the same time. Bet taip pat mes norime išvengti So these sektantiškumo. are some of the things we want to do. I wanted to give more time for discussion. We've got about 2 minutes. I'm Na, sorry. tai mes dabar turime apie 2 minutės diskusijai. So if anybody has any reflections or comments, one exercise we do when we're in smaller groups is I ask each and every person to make some comments. Tai aš prašau, kai mažose bendruomenėse esam, kiekvieno prašau pasisakyti. But if I do that today, we'll probably be here until tomorrow morning. So. Bet jeigu aš darysiu čia dabar, tai mes turbūt iki rytojaus But užtruksime. that's the spirit we should have. Bet tai yra ta dvasia, kurią turime vadovautis. So usually I like to quote more verses and speak. Today we're just being very, very simple and basic introduction. Taigi šiandien buvo labai paprasta įžanga. Does anybody have any reflections? Did you win a prize, something you liked, maybe something you didn't like, Prabhuji? Ar turite įžvalgų, kas patiko, kas nepatiko? Mikrofoną mums reikia, nešiojimo. Okay, cool. I asked the question also. You said about that you have 2 solutions. The first one is like-minded devotees. And the second one is hearing and chanting together. Taigi, jūs sakėte, kad yra 2 sprendimai. Tai vienas buvo panašiai mąstantis atsidavę atsakymas, o antrasis yra kartoti ir bendrauti kartu susirinkus. But as we'll discuss more, I think tomorrow, the next day, that hearing and chanting should be about certain topics. Ir rytoj išsiaiškinsime, kad tas klausimas ir kartojimas turi būti apie tam tikras temas. Rupa Goswami, he says, Guyam akyati prichati. We have to have something confidential. Rupa Goswami sako, kad mums reikia šitą palikti konfidencialiai. I remember attending a Bhagavatam class in Los Angeles temple. There was about maybe 100 devotees there. 90% of them were initiated. Someone gave a Bhagavatam class for an hour and a half, explaining different reasons from the Bible why we should be vegetarian. Ir aš atsimenu, lankiausi Los Andželo šventykloje, Bhagavatam paskaitoje buvo apie 100 žmonių, gal 90 buvo inicijuoti ir kažkas 1,5 valandos aiškino Biblijos argumentus, kodėl turėtume būti vegetarais. He made some really good points. Tikrai gerų dalykų pasakė. But everybody was already a vegetarian there. Bet visi šiaip ar taip jau buvo vegetarai. It wasn't exactly Guyam. Tai nebuvo iš tikrųjų guja. We want to hear something according to the group. And it's difficult in a big group like this because some people are very new, some are older. Mes norime išgirsti kažką, kas būtų adekvatu mūsų grupiai, kai kurie buvo nauji, kai kurie buvo jau pažengę. Prabhuji, Dogavan, do you have something? Give him a mic. Oh. If you like, we can have Half an hour more, really? Wow. if you like. Really? Wow. Okay, don't blame me. Gerai, manęs nekaltinkit. It's his fault. Tai jo kaltė.
According to him, we can go for another half an hour Taigi pagal jį mes galime dar tęsti apie because they're pusvalandį, not going to feed you guys for another 30 minutes. nes jie jūsų nemaitins dar apie pusvalandį. So don't be angry with me. It's his fault. Taigi nepykite ant manęs, tai jo kaltė. So if anybody else has any reflections or comments, Prabhuji? Taigi gal kas dar turit pastebėjimų? Hare Krishna, thank you for your amazing class. My question is how to stay real in spiritual life, because I've seen, when devotees join, they become someone totally different. They're not themselves anymore. Yeah. So how to stay real in spiritual life? Mano klausimas yra, kaip išlikti tikru dvasinėme gyvenime, nes pastebėjau, kad kai kurie žmonės prisijungia tapę bhaktais, jie nebebūna savimi pačiais. So the first thing we let's look back at what we said. I love you. The first problem is I don't know who I am. Taigi atsimenat, kai sakėme, aš tave myliu, tai pirmoji problema yra, kad aš nežinau, kas esu. I know who I was before I was a devotee. Aš žinau, kas buvau iki kol tapau I atsidavusioju. was living in a cave. I was a caveman. Aš tiesiog buvau urvinis, aš gyvenau urve. And I liked the outdoors. I identified myself like that. Na, aš mėgau tam tikrus dalykus, aš save identifikavau kaip kažką. But I couldn't bring that with me exactly to Krishna consciousness, at least in the Bhakti program. Na, bet aš viso to negalėjau su savim pasimti į Krišnos sąmonę. So I didn't really know who I was when I Taigi aš joined. nežinojau, kas aš buvau. All of a sudden my hair's all gone. Nu, tai dabar mano plaukų jau nebėra. And so I wore another dhoti as a chadar to be individual. Na ir aš vis dar dėviu kitą dotį vietoj čadaro, kad būčiau individualus. So it requires some maturity. Taigi reikia šiek tiek brandos, It requires some time. reikia šiek tiek laiko. And our identity is a mixture of conceptions. Taigi mūsų identitetas yra sampratų mišinys. Generally, our identity is upadhis or designations. Taigi mūsų identitetas yra kažkokie įsivaizdavimai. This is the crisis in the first chapter of Bhagavad Gita. Tai yra krizė pirmoje Bhagavad Gitos pirmame skyriuje. Okay, Arjuna has to kill Dronacharya and Duryodhana and this. What's the problem? Those guys are rascals anyway. Taigi Arjuna turi kažką nužudyti, na kokios problemos, juk tie vaikinai vis tiek nieko gero iš jų. The problem is that they were part of Arjuna's personal identity. Bet problema buvo tai, kad jie buvo Arjunos asmeninio identiteto dalis. Our identity is based on so many people around us. Mūsų identitetas yra kuriamas daugybė žmonių aplink mus. After the class, someone may come and say, wow, that was amazing. It was a really good class. And I think, yeah, that's me. Ir kas nors prie manęs gali prieiti ir pasakyti, va, kokia puikiai buvo paskaita, nereali, ir sakyčiau, taip, tai aš. Someone else comes and says, it was an okay class, but, please forgive me, but you're so ugly. Na ir kai kažkas kitas ateis, pasakys, na, paskaita gal ir nieko, labai atsiprašau, bet tu tikrai bjaurus. And then I become very shy. There's something wrong. Maybe I need to have my teeth fixed or some plastic surgery or something like that. Nu ir tada aš susigėstu ir galvoju, kad gal man čia reikia dantis išsitiesit ar kokią tai operaciją plastinę pasidaryti. Because I am ugly. Nes aš esu bjaurus. So if we think about it, we go through our lives and our personal identities are based upon other people's vision of us. Na tai jeigu mes pasižiūrėtume gerai, tai mūsų tapatybės gyvenime jos yra paremtos kitų žmonių suvokimu apie mus. Shamananda Prabhu must think he's a very sweet person because everybody loves Shamananda. Shamananda turėtų galvoti, kad jis tikrai mielas, nes visi myli Shamananda. We think I'm a beautiful girl because all the boys are following behind me and going, Jis galėtų galvoti, na aš tokia graži mergina, juk visi berniukai bėga iš paskos iškišę liežuvius. So that's me. I am a beautiful girl. Taigi aš esu graži mergina. And she gets married. Ir tada jis susituokia. And a few babies later. Nu ir keli vaikai. A few pizzas and ice cream later. Keletas picų suvalgytų, ledų. She's expanded. Išsiplėtė. And she starts having an identity crisis. Na ir ji pradeda turėti tam tikrą identiteto Nobody krizę. loves me. Niekas manęs nemyli. I'm overweight. I have to go to the gym. Turiu viršsvorio, man reikia eiti į sporto salę. Because we have that identity. Nes mes turime tapatybę. So don't think that just because you joined the Hare Krishna movement 2 weeks ago, now you're a pure devotee.
Taigi negalvokite, kad jei prie judėjimo prisijungėte prieš 2 savaitės, jūs jau esate tyras atsidavęs. We're still a mixture of so many identities. Mes vis dar esame tiek daugybės tapatybių mišinys. And Srila Prabhupada even encouraged that in some ways. Ir Šrila Prabhupada tam tikrais būdais netgi tai skatino. I'm a member of ISKCON, that's who I am. Aš esu ISKCONo narys, tai yra kas aš esu. I'm a grihasta. Aš esu grihasta, I give class. aš skaitau paskaitą, I'm a writer. aš I'm a rašytojas, publisher. aš esu We leidėjas. have different services and designations within the society that we have as identities. Mes turime daugybę funkcijų visuomenėje, kurios virsta mūsų tapatybėmis. But it's really not me. Bet iš tikrųjų tai nesu aš. When I go to the spiritual world, maybe I'll be a toilet cleaner. I don't know if there's toilets in the spiritual Aš world. nežinau, ar dvasinėme pasaulyje yra tualetų, bet gal aš ten nuvykęs būsiu tualetų valytoju. It may not be what I am thinking here. Tai gali būti visai kas kita, negu aš čia galvoju. But because we need some identity, Bet mes juk turime turėti kažkokią Srila tapatybę. Prabhupada has very kindly given us this society. Dėl to Šrila Prabhupada mielai mums sukūrė šią bendruomenę. But it's really, really difficult because we're not used to this weird Indian kind of Vedic Vaishnav society. Bet tai yra labai sudėtinga, nes mes juk nepripratę prie tos indiškos keistos visuomenės. So we have so many different identities. Taigi mes turime daugybę skirtingų tapatybių. And sometimes, as you're saying, we're harsh and artificial. Ir kartais mes tampame griežti ir dirbtiniai, Because we want to be loved. nes mes norime būti We mylimi, want to be appreciated. mes norime būti And vertinami. I think the only way I can be appreciated is if I become a fanatic. Ir aš manau, kad vienintelis būdas, kuomet mane vertins, tai jeigu That's tapsiu a common fanatiku. sociological phenomena in religious conversion. Tai yra tipinis sociologinis fenomenas, kai pakeičiama religija. But after we practice Krishna consciousness for some time, you get used to putting on a dhoti, or maybe you get used to not wearing a dhoti. That's okay also. Bet po kiek laiko, kai mes praktikuojame, jau išmokstame tą doti, apsivinioti, o gal jūs įprantate jo nedėvėti ir tai yra ok. You learn how you can be accepted as a devotee, and you become more confident about yourself. Jūs pasitikrinate, išmokstate, kaip jūs priima, kaip atsidavusi ir jūs labiau imate savim pasitikėti. You calm down. Jūs nurimstate. There's no more steam coming out your ears and Yo. red eyes, and Jau iš ausų neberūksta dūmai ir akis neberaudonos. we're not so much fanatical anymore. Mes nesame tokie fanatiški daugiau. So that's a beginning when we become comfortable with practicing Vaidhi Bhakti. Tai yra pradžia, kaip mes jau įprantame praktikuoti Vaidhi Bhakti. Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary, Toshini commentary on Bhagavad Gita, he explains 3 different stages of bhakti. Ir Vishwanath Chakravarti Thakuras jo Bhagavad Gitos komentare išvardino 3 stadijas, Bhakti stadijas. These are called Abhyasa, Manana, and Smarana. Abhyasa, Manana ir Smarana. And we can see 3 levels of identity Ir in mes this too. matome 3 tapatybės lygius. Krishna in Bhagavad Gita says, Abhyasa yoga yuktena, you should practice. Abhyasa means to practice. Abhyasa reiškia praktikuotis. Krishna tai sako Bhagavad Gitoje. And so you come to the temple and Dil Govinda Prabhu says, hey, new bhakta, clean the floor. Ir jūs ateinate į šventyklą ir Dayal Govinda Prabhu sako, o, naujas bhaktas, išplauk grindis. And so you're cleaning the temple floor. Na, jūs išvalote. And while you're cleaning the temple floor, you're singing a Beatles song. Or Ir whatever. kol valote, plaunate tas grindis, jūs dainuojate bitlų melodiją. Maybe Beatles are old, whatever song, I don't know these. Jau bitlai turbūt paseno, tai bet kokia dabar madinga. Or you're thinking about an old girlfriend. Arba jūs galvojate apie savo buvusią merginą. But you're practicing, you're cleaning the floor. Bet jūs vis tiek praktikuojate, Now, plaunate the grindis. amazing thing with cleaning the temple floor is after some time, it becomes clean. Ir neįtikėtinas dalykas, kad išvalius šventyklos grindis, jos tampa švarios. And then your mind tends to calm down. Ir jūsų protas nurimsta. And you come to the next stage of bhakti, Ir jūs ateinate į kitą bhakti stadiją, which is etapą, manana, kas yra manana. which is primarily what I want to try to evoke in these next 3 sessions. Tai yra tai, aš ką norėčiau paskatinti per šias 2 ateinančias sesijas. Manana means that we start thinking about what we're doing. Manana reiškia, kad mes pradedame galvoti apie tai, ką darome.
why did Doyal Govinda tell me to clean the temple floor? Kodėl Dojal Govinda man liepia išvalyti šventyklos grindis? Maybe he's an evil controller. Gal jis yra piktybiškas kontroliuotojas? He just gets some satisfaction out of seeing someone become humbled and torturing them. Gal jam tampa malonu žiūrėti, kaip kažką kankina? Maybe it's because his parents are coming to the temple and he wants everything to be very clean. O gal jo tėvai atvažiuos į šventyklą ir jis nori, kad viskas būtų švaru? Maybe because some people are coming to the gift shop and if they see things are dirty, they won't buy things so much, they won't give so much money. Galbūt kai kas ateina į suvenyrų parduotuvę ir jie nieko nepirks, nes jie nenori tiek pinigų išleisti. Or maybe it's because Srila Prabhupada said we should keep the temple spotlessly clean. O gal dėl to, kad Srila Prabhupada pasakė, kad šventyklos turi būti labai švarios. For the pleasure of Sri Sri Gauranitai. Dėl Šri Gaura Arati malonumo. And so when you start thinking like that, oh, this is the reason, you've just changed gears. Ir kai jūs jau pradeda galvoti, o, tokia yra priežastis, tai jūs tiesiog perjungite bėgį. And your identity will be a little different then also. Ir jūsų tapatybė taip pat pasikeis. Now you're starting to consider a little more deeply, what does Prabhupada want? Tai jūs jau pradėjote šiek tiek labiau svarstyti apie tai, ko nori What does my Prabhupada, Guru Maharaj want? ko nori mano Guru Maharadžas. Because most of us, we live in this bubble. Nes dauguma gyvename šiame burbule. Atmavan Mannate Jagat. We think everybody thinks the way that I do. Mes galvojame, kad visi masto taip pat kaip aš. But we grow up a little bit, we realize, oh, there's different things. And let me try to please the devotees. Let me try to understand their feelings. Bet mes šiek tiek užaugame, apsidairome, kad yra ir to, ir šio, ir pradedame norėti patenkinti atsidavusiosius. Abhyasa is very artificial. Abhyasa yra labai dirbtinė, But it's progressive. bet tai progresuoja. Manana is also a little artificial. Manana taip pat yra šiek tiek dirbtinė. I should think of Krishna, don't think of that girl, think of Krishna, think of Krishna. Negalvok apie tą merginą, galvok apie Krišną, galvok apie Krišną. It's a little artificial, but when we practice manana for some time and we feed our mind with the understanding why I should do this, Tai yra šiek tiek dirbtina, bet kai mes ilgiau praktikuojame mananą, tai mes pamaitiname savo protą ir and when pradedame we suvokti, kam tai reikia. when we associate with devotees who are doing it naturally, Ir kai bendravime su atsidavusiesiems, kuriems tai jau yra natūralu, then it starts to become natural for us. tai tampa natūralu ir mums. You start waking up early in the morning and wanting to chant japa. Mes pradedame anksti ryte keltis ir norėti kartoti džepą. And then comes the third stage, which is smarana. Ir ateina trečioji stadija, etapas, kas yra smaranam. But some sadhus have said that smarana means marana. Kai kurie sadhu pasakė, kad smarana reiškia marana. Smarana means remembrance, Smarana reiškia atsiminti, and marana means death. o marana reiškia mirti. So after we die, then we can remember. Taigi, kai po to, kai numirsime, mes galime prisiminti. Doesn't mean you should go and commit suicide. I'll get in big trouble. They won't invite me here again. Please don't do that. Prašau, nesižudykite po šio teiginio, nes nieks manęs daugiau nebekvies. But it means that we should die to live. Tai reiškia, kad mes turime mirti tam, kad It gyventume. means that I'm finished with my material life. Tai reiškia, kad mes baigiame su savo Because in our materialiu gyvenimu. material life, it's one hope after another hope. Nes materialus gyvenimas susideda iš vilties po vilties. Young girl meets a young guy, and he is the nicest, sweetest guy in the world. Jauna mergina sutinka vaikiną ir jis yra nuostabiausias, mieliausias vaikinas And he pasaulyje. fills her with hope. Ir ji pradeda įgauti vilties. He's always going to be nice to me. Jis visada bus toks He'll nuostabus always man. buy me sweets Jis visada nupirks man and be saldumynų. loving and kind. Jis bus mielas ir geras. But then 1 or 2 years later, Ir tada, po kiek laiko, you realize he's actually a jerk jūs suprantate, kad jis yra šunsnukis. and you can't stand him. And you suffer. Ir kenčiate. But then you meet another guy, Bet jas tada sutinkate he's kitą even more handsome berniuką, jis dar and he's gražesnis more kind. ir dar fainesnis. So we have some hope. Taigi vėl gimsta viltis. This will be different. Bus kitaip. And sometimes that happens 6 or 8 or 10 times. Tai kartais nutinka 6, 8 ar 10 kartų. And each time we have this hope
Kiekvieną kartą mes turime tą pačią This is viltį, going to be different. All the other times were bad, but this time will be good. kad visi praėję kartai buvo blogi, bet dabar viskas bus gerai. So we have to become hopeless. Mes turime prarasti viltį. There's no hope. Nebėra vilties. No hope to find satisfaction in the material world. Nebėra vilties patirti pasitenkinimą materialiame Except pasaulyje. through Krishna consciousness. Išskyrus per Krišnos sąmonę. We should learn to love devotees. Mes turime išmokti You mylėti should love your bhaktus, wife, love your husband. mylėti savo žmoną, vyrą. Brahmachari should have very close, intimate friendships. Brahmachariai turi kurti labai artimas draugystės. We'll speak more about that, I think, tomorrow. Aš manau, rytoj daugiau apie tai If we don't pakalbėsiu. have that, we'll fall down. Jeigu to neturėsime, mes pulsime. But when that practice becomes natural and we've gotten examples of people who are natural, then smarana comes. Bet kai mes matome aplink taip natūraliai besielgiančius pavyzdžius, tai tas smarana tampa mums It's natūraliai. marana, death, because we've given up hope. There's no more hope. Forget it. All those guys, all the men are all alike. Tai yra marana, nes tai yra mirtis ir nebėra daugiau vilties. Visi tie vyrai yra nieko verti. All those relationships are going to be the same. Visi tie santykiai bus vienodi. Unless we have a relationship based on Krishna consciousness. Išskyrus tuo atveju, kai mes turėsime santykius paremtus Krišnos sąmonę. Tomorrow. Rytoj. So at that point, smarana comes. Naturally, we start to remember Krishna spontaneously. Taigi smarana yra tada, kai mes jau pradedame Krišną spontaniškai prisiminti. And that's when we really become a human being. Ir tada mes tampame tikrai žmonėmis. And we become really natural. Ir tampame tikrai natūraliais. What we're doing. Before that, at a Vyasa stage or Manana stage, it's a little artificial or a lot artificial. Taigi abjasos ar mananos etape tai yra šiek tiek dirbtina arba labai dirbtina. One little comment I'd like to make, we should tolerate persons who are neophyte. Vienas dar komentaras, kurį norėčiau pridurti, tai mes turime toleruoti neofitus. If you're raising a child, Jeigu jūs auginate vaiką, and the child is 6 months old and is trying to walk, jeigu vaikui 6 mėnesiai ir jis bando eiti and the child falls down, ir jis nukrenta, do you start making fun of the child? tai ar jūs pradedate iš jo juoktis? God, you look really stupid. O, tu tikrai atrodai kaip Can't even kvailys. walk, huh? Tu net negali vaikščioti. What kind of jerk are you anyway? You're not really my son. Koks tu šunsnukis esi, tu net ne mano sūnus. That's horrendous. Tai A nesąmonė. parent means that you love the child, you accept them. And so we should be like that with each other. Na ir jūs mylite vaiką, jį priimate ir mes taip turime elgtis vieni su kitais. But as most parents can tell you, for a parent to keep their sanity, sometimes they need the grandmother to come and take care of the kids for a few hours or a day. Bet kad tėvai išlaikytų sveiką protą, kartais reikia, kad močiutė atvažiuotų ir nors keliom valandom pasimtų vaikus. We also need to get away from that. Mums reikia nuo jų atitrūkti. So in the same way, we should be patient and tolerate in a loving way with new devotees. Taigi turime būti kantrus ir mylintis naujiems atsidavusiems. But if all we do is associate with them, we're going to go crazy. Bet jeigu visą laiką tik su jais ir bendrausite, jūs išprotėsite. We need some other association. Is that helpful? Mums It's a great reikia šiek question. tiek kitokio Thank you. bendravimo. Anybody else with anything? Ar kas nors dar turi ką Prabhuji. nors pridurti? In your last statements, it sounded a little bit like as if you are advertising clique creation, like some high school cliques, like create small groups and we associate just with them and then it becomes like exclusive group and like you look at others. How to avoid this, negative side of, Yeah. of small Thank you. groups? Tai pagal tai, kaip jūs akcentuojate, atrodo, kad gal jūs skatinate kažkokį tai, mažyčių tokių būrelių, uždarų būrelių kūrimą, kad mes bendraujame tik tarpusavyje ir ne su kitais, o kaip to išvengti iš tikrųjų. It's an excellent point. Labai puikus First of all, aspektas. mark his words. He said negative. How can we avoid the negative connotations? Because there's also positive ones. Tai čia yra, turime omenyje, kaip išvengti tų neigiamų asociacijų, nors nes yra ir teigiamų. In the Madhya Lila, chapter 13 of Chaitanya Charitamrita, the word sampradaya is used like over a dozen times. Taigi Madhya Liloje 13 skyriuje žodis, which was sampradajus naudojamas daugybę kartų. And Prabhupada translates it as groups.
Ir Prabhupada verčia tai kaip grupės. But what are those sampradayas? Bet kas tos sampradajos yra? The followers of Advaitacharya, Advaitacharyos the pasekėjai, followers of Srivas Thakur, Šivas Thakuro the followers pasekėjai, of Gadadhar Pandit, Gadadhar Pandito the followers of pasekėjai, Mukunda, Mukundos, the followers of Haridas Thakur, Haridas Thakuro, the followers of Nityananda Prabhu. Nityanandos Prabhu. He describes each one of them as a sampradaya. Jis apibūdina kiekvieną iš jų kaip sampradają. Excuse me. I thought we were the Chaitanya Sampradaya, the Gaudiya Sampradaya. Atsiprašau, aš galvojau, kad mes esame Čaitanijos sampradaja, Gaudijos sampradaja. Why is this word being used over and over again in Chaitanya Charitamrita to refer to devotees who are followers of Chaitanya Mahaprabhu? Kodėl šitas žodis vartojamas vėl ir vėl? Couple days. Na, aš jums pasakysiu vieną sakinį, bet jam reikia labai daug analizės. Prabhupada said in one sentence, Prabhupada pasakė vieną sakinį. our society means unity in diversity. Mūsų visuomenė reiškia vienybę įvairovėje. Our strength of our society is the diversity that we have. Mūsų bendruomenės visuomenės stiprybė yra mūsų skirtumai. It's not bad that some devotees like Mr. Putin. Nieko tokio, jeigu kai kurie atsidavusiai mėgsta poną Putiną. It's not bad that some like Mr. Zelensky or some like, what's that fellow, Mr. Trump. Nu, nesvarbu, kad kiti mėgsta poną Zelenskį ar poną Trumpą. I know devotees who are really into all three of those persons individually. Aš žinau baktų, kurie tikrai visus juos... Now you can go on a campaign and try to tell everybody Trump is nonsense. Don't be into that. We should all come together and be against Trump or be against Zelensky or against Putin. Jūs galite pradėti judėjimą, kad štai mes dabar čia bendrausime su tais, kurie yra prieš Putiną ar prieš Zelenskį. But that's not what our movement's about. Bet tai ne apie tai yra mūsų We judėjimas. really don't care. Mes iš tikrųjų mums It's nerūpi. fine if you like Mr. Zelensky or Mr. Putin. Jeigu jūs Perfectly fine. mėgstate poną Putiną ar poną Zelenskį, tai viskas In tvarkoja. fact, that's an asset for our society. Tai yra mūsų visuomenės išteklius. The Krishna consciousness is so broad that there's so many people practicing Krishna consciousness, even followers of Trump. Ir tai yra toks privalumas, kad tiek daug žmonių praktikuoja Krišnos sąmonę, kad ten net patenka Trumpo pasekėjai. I had a hard time figuring that out at first, I'm sorry, but but there are devotees that really like him. Yra baktų, kuriems tikrai jis patinka. And that's an opulence of us. Tai yra mūsų tokios... Our movement is so broad. Na, mūsų judėjimas toks platus. We have a different kind of unity. Mes turime But the problem is we have to look, what is that unity? Bet mes turime surasti tą vieningumą. And that unity is not in language or nationality or gender Mūsų vienybė nėra kalboje, lytyje, or ashram or service. tautybėje, rašrame ar mūsų That tarnystėje. unity of purpose is there in Krishna consciousness. Mūsų vienybės tikslas yra Krišnos And it's sąmonė. going to be different flavors. Ir jis turi skirtingus skonius. As shocking as it sounds, maybe some devotees might not shave their face. Nu, kad ir kaip jūs tai šokiruotų, bet kai kurie atsidavusiai galbūt nesiskuta. Pretty shocking. Tikrai But they šokiruoja. can still be a devotee. Bet jie vis tiek gali būti And that's baktais. good for us. Ir tai mums puiku. We have some devotees who have some fur on their face. Mes turime kai kurių barzdotų atsidavusių. And some of them, shocking as it sounds, even wear jeans. Ir kai kurie iš jų siaubingai šokiruojančiai skamba, bet jie dėvi It's- džinsus. Don't feel threatened by it. Bet jūs nesijauskite to nesaugiai dėl to. Rather, it's our glory. Tai yra mūsų didybė. Is that okay, Prabhuji? This is a Argyai. little something. Srila Prabhupada spoke about this quite a bit, and I want to speak more about this subject about sectarianism because he's right, it's a very important concern. Tai yra labai svarbus pastebėjimas, kurį Prabhu pasakė ir Prabhupada kalbėjo daug apie sektantiškumą. Tai noriu daugiau apie Dravyadvaita, tai. we want to stay one with each other in purpose. Mes norime išlikti vienybėje tikslo atžvilgiu. So I said I wanted to have kind of a workshop. Tai aš norėčiau turėti tokį The workshop seminarą, užduotį. aspect is to try to help bring all of us together as much as we can and have one sense of purpose. Tai reiškia, kad noriu tai, kad mes visi susirinktume tiek, kiek įmanoma, suartėtumėm ir turėtumėm Now, vieną it's not easy. tikslą. We have so many different devotees here.
Nelengva, nes turime daug skirtingų So many different atsidavusių, moods and the way they like to dress and what they like to eat and music they like to listen to and so many things. skirtingų nuotaikų, kaip skirtingai rengiasi ir muzika, kokia skirtinga But klauso. we can have unity. Bet mes galime būti And vieningi. this is what Srila Prabhupada wanted. Ir tai, ko norėjo Šrila Prabhupada. Right? Unity in diversity. Vienybė įvairovėje. Okay, is anybody else? We've got maybe 1 or 2 minutes. Kas nors dar norit pasisakyti? Somebody warned me before we first came to Lithuania. Kažkas mane įspėjo prieš tai, kai pirmą kartą atvykau į Lietuvą. They told me to be careful because the devotees in Lithuania were dangerous. Jie man sakė, būkite atsargus, nes atsidavusiai Lietuvoje yra pavojingi. They told me that sometimes they become violent Kartais jie tampa netgi agresyvūs, when they're hungry. kai jie yra alkani. So I don't want to go too long. It might be dangerous. Aš nenoriu per daug užtęsti dėl to. Anybody with another final comment or thing? Kas nors Haribol trumpą Nanda Prabhu. komentarą? Do you have a microphone for Haribol Nanda? Oh. Yeah, just real quick. Maybe we can have 2. Real quick. Greitai, gal ir du No, pavyks. no, you. Norėčiau padėkoti, kad jūs atkreipėte dėmesį į visas, sakykime, taip, problemas, kurias dažnai matau ir kurios nebūna išryškinamas paskaitų metu. First of all, I would like to thank you that you draw our attention to the problems that I see often, but they are not commented on in the classes. I mean, not commented, but we don't have priority like that. Thank you. You know, I've always felt that's kind of a sign of love when you speak very frankly and honestly with people. Tai yra vienas iš meilės ženklų, kai jūs labai atvirai kalbate su žmonėmis. But when you try to hide things, Bet kai jūs stengiatės nuslėpti dalykus, everything's all right, there's no problems. viskas gerai, neturime jokių We have problemų. no problems in our society. Mes mūsų bendruomenė jau tikrai jokių He problemų says there's neturime. problems, we should kick him out. Jis sako, kad turi problemų, mes jį turime išspirti. Then when you find out, actually there are problems. Ir tada išsiaiškiname, kad iš tiesų problemų And yra. then you feel a little hurt. Why he's lying to me? Ir jūs jaučiatės įskaudinti, kodėl jis man So meluoja. that's a basic principle of community. We have to be honest with each other. Tai yra bazinis bendruomenės principas, turime būti Okay, we're going to nuoširdūs. finish with a question or a comment from Haribol Ananda Taip. Prabhu. Haribolananda Prabhu, But Haribol pabaigsime Ananda jo Prabhu, you klausimą. have to keep it short, no more than 10, Turite 10 būtinai 15 trumpai, words, okay? Haribolananda. One sentence. Can he Vienu do it? sakiniu. Can he do it? One sentence from Haribol Ananda. Let's see. Gali, tu gali. Dabar išmušė iš ko. Gėliu. Jūs galite pakomentuoti. Buvo viena istorija su šitas mokiniu. Jis, kaip su savo žmona įskyrė ten, ar biškai susipyko, išvažiavo, jis gyveno Niujorke, jis važiavo į Čikagą kažkur. Ir jis susirado kitą moterį. Ten buvo ir padarė jai vaiką. Prabhupada parašė laišką. Ne. Prabhupada parašė laišką. Tu palik žmoną, tą moterį, kur palikai, tai padarė vaiką. Išpa žmoną. Ir tą moterį neturėk jokių iš jų. Neklyvūnės jūs nieko. Kaip tai jūs pakomentuotumėt šitą dalyką? It was more than one sentence, Prabhu. So it's a story that one Srila Prabhupada disciple, I think he left his wife. They had a quarrel. He went to another city, met another woman. They had a child together. And when Prabhupada knew this, he told him, you should leave this new woman and you should come back with your wife. What do you think about it? Part of the problem is that we take some historical case and we take it out of context. Didžiulė problema yra, kai mes paimame kažkokį tai istorinį faktą ir jį ištraukiame iš konteksto. We take one thing that Srila Prabhupada did and we said that's what everybody should do all times and all places. Mes pasiemame vieną pavyzdį, ką Srila Prabhupada padarė ir bandome taikyti jį visiems ir visose We vietose. don't know the devotees involved. Mes nežinome, kaip tie atsidavusiai, We kokie don't jie know buvo. Srila Prabhupada's purpose. Nežinojame Srilos Prabhupados tikslo.
I'll tell you another story. Aš jums dar kitą istoriją Once papasakosiu. there was a devotee who came to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, I don't get along with my wife. I want to leave her and I want to marry this other devotee's wife. Kartą pas Šrila Prabhupadą atėjo mokinys ir jis pasakė, žinot, aš nesutariu su savo žmona, aš noriu ją palikti ir aš noriu tuoktis su kito atsidavusiojo žmona. And Srila Prabhupada said, okay, go ahead. Šrila Prabhupada sako, gerai, puiku, pirmin. There were some devotees in the room. Buvo kai kurie atsidavusiai į kambarį tuo And metu. after the devotee who asked the question left the room, he was very happy. Jie, kaip paklausė, buvo labai patenkinti. Somebody said, but, Srila Prabhupada, you always speak against divorce. And how did you tell him like this? Ir kažkas komentavo, bet Šrila Prabhupada, juk jūs visada prieš skyrybas esate, kodėl jūs taip pasakėte? And Srila Prabhupada said, he was going to do it anyway. Šrila Prabhupada atsakė, nes jis vis tiek tai padarys. And that would have been a bigger offense. Ir tai būtų didesnis įžeidimas. So I told him like that. Todėl jis jam taip atsakė. And that's why we need to have a personal guru, Dėl to mums reikia asmeninio guru. someone to guide us. Kažko, kas mus galėtų We can't just vesti. look in a book and say, oh, Bhaktivinoda Thakur, when he met the British, he said this and did this, so I'll do the same thing if I meet someone from England. Aha, ir nes negalime pasižiūrėti, kad, į knygą ir sakyti, va, Bhaktivinoda Thakuras, tai kai jis sutinka Britą, tai ir kažką tai daro, ir mes tai taikome visiems indusams. Naranjan Maharaj put it very nicely in one lecture. He says, Guru tells you, turn the boat right. Ir Naranjana Maharadžas vienoje savo paskaitoje tai labai gražiai apibūdina, sako, guru, Because suk savo valtį į dešinę. He's guiding your boat. So you turn the boat right. Jis veda jūsų valtį į priekį, tai jis sako, sukite į dešinę. And then Gurudev leaves. Ir tada Gurudeva You see, išeina. Gurudev told me to turn the boat right. Ir jūs sakote, Gurudevas sakė man sukti I į can dešinę. only turn the boat right. Aš galiu tik tai į dešinę sukti savo I can valtį. never turn the boat left. Niekada negaliu sukti į I kairę. can't go straight. Negaliu eiti tiesiai. And you're not going to go anywhere. Ir jūs niekur nenuplauksit. So we need to understand, we need to have some personal instructions based on time and circumstance. Mes turime suprasti, kad nurodymai yra duodami asmeniškai, remiantis laiku ir aplinkybėmis. So anyway, thank you all very much. This wasn't actually a lecture today. It was more, we're just trying to have some fun. Ačiū Jums visiems labai, tai nebuvo tikra paskaita, mes tik bandėme pasilinksminti. Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhakta Binda ke, Gaura Premanande, Vancha Kalpatarubhischa, Kripa Sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ke, Mahaprasad ke,